Okay, next we go to second material. This is must and have to. Must and have to. In bahasa Indonesia artinya sama, harus, but we have to learn more. Must versus have to, obligation, kewajiban, keharusan. In positive sentence, they have different meaning. Jadi kalau misalnya kalimat itu positif, itu sebenarnya must sama have sama-sama artinya harus, tetapi they have different meaning. You can see from the example. The first example, I'm having some trouble understanding this. I must ask Dr. Zain a few questions. Nah, saya ada masalah untuk memahami ini. Jadi misalnya seorang perawat tersebut dikasih catatan oleh dokter, tapi dia tidak terlalu paham. I must ask Dr. Zain in a few question. I must ask. Di situ ada penekanannya. And the second example, she has to work with client from all over the world. Dia harus bekerja dengan klien di seluruh dunia. Must, di bawahnya ada catatan, must is generally used for strong personal obligation. Must digunakan untuk strong personal obligation, jadi benar-benar strong, yang kuat. Jadi dia kayak kewajiban seseorang yang kuat. And then have to is used to responsibilities at work and in everyday life. Dan have to itu digunakan untuk menyatakan kewajiban, tapi sifatnya itu kayak harian. Misalnya I have to go to campus, nah kayak gitu. Bukan I must go to campus. Kalau must berarti pasti ada sesuatu. Misalnya habis dimarahi dosen. Jadi mahasiswa tersebut bilangnya adalah must, ya. Jadi bedanya must sama have to, sama-sama harus, saya harus, dia harus, but must, this is the strong one, strong personal obligation artinya, ya. And then for the negative, second, this is the example in a positive. I must do this right now. Saya harus mengerjakan sekarang. Saya harus, berarti harus, memang benar-benar harus, strong personal, kan kayak diwajibkan gitu. Second, I have to submit the assignment every week. Saya harus mengumpulkan tugas setiap minggu. Nah ini beda. Yang pertama itu benar-benar strong personal, strong sekali, kuat sekali. Yang kedua have to, ya harus tapi biasalah, kayak kewajiban harus dilakukan, jadi pakainya have to. And then this is for the negative. Nah, untuk kalimat negatif have to sama must, negatifnya have to adalah don't have to. Negatifnya must adalah mustn't atau must not. Don't have to, don't itu, and mustn't have very different meaning. Jadi mereka kalau tadi sama-sama punya arti yang harus, hanya beda grade saja, beda tingkatan. Tetapi kalau untuk kalimat negatif ini benar-benar beda artinya. Don't have to itu tidak dibutuhkan, kalau mustn't dilarang atau prohibited. For example, if you don't feel dizzy, you don't have to consume medicine. Kalau Anda itu tidak merasa pusing, Anda tidak harus minum obat, jadi tidak harus. Beda dengan second example, you mustn't go anywhere because of COVID. Anda dilarang pergi kemanapun karena ada COVID-19. Jadi yang satu ya tidak harus, yang satu dilarang, itu berbeda. She doesn't have to get up early on Saturday. Dia tidak harus bangun pagi setiap hari Sabtu. Ini contoh yang kurang bagus ya. And then the last, children mustn't be left alone in the car. Anak-anak dilarang ditinggal sendirian di mobil. Ini kan sangat bahaya, dilarang. Oke, jadi perbedaan antara don't have to and mustn't di sini. This is the exercise. The first one, Jack bla 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 go home early last night. Kira-kira apa di sini? Jack titik-titik go home. Jack pulang lebih awal kemarin malam. Jack must go atau have to go. Karena ini jarang. Kalau early last night berarti must go. And then second, Ted blah 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 buy some food at the grocery store because we are out. Kalau yang number 2 ini pakainya adalah need to buy. Number 3 blah 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 she commute to work every day. Nah kalau yang di sini berarti does she have to commute? Apakah dia harus bolak-balik? Commute itu bolak-balik, PP.
And the fourth, children blah 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 play with cleaning liquids. Anak-anak dilarang. Nah, pakainya dilarang, berarti mustn't play. Okay, that's all for the second material about grammar point. So thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.